Asini rohama di hamu dohot dame sian debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamna kainan amin agung main di gereja di lantai sadaon semoni akainan amin na di bagas tadi namang luton zoom nuainon orasma dihita salutna turpuk jamita dihita di pertaniangan punguan parari Kamis dot parupuat di bagasan obason ima na diturpukon di surat ni Apostel Petrus na parjolo ima sada Petrus bidulima mamuka sian ayat onom sahatu ayat 10 tajahama margati soring kami maparjolo dungi mangihut mamuse songonima ita pasiki pasorin songonon madido di bagasan turpuki atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata naguguhi asa dipatibu hamu ditikinai torang marohamuna dungo mahamu nama otaut doalomuna si polisi songon babiat nama rawang mangalului si bodutonna ayat 10 rahmahita saluhutna alai amgo debata napuna saluhut asiniroha ngau majau kamu tu hasangaponna nama nontongi di bagasan Kristus pauliulionna pahotonna jalapatubuonna dohamu dung jolo ditauk kamu satokin hapor suami ido saat nitur bukit shalom dihita saluhutna amuna kainan ami dengan sahabat siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus turbuk natajahanakin sebagian maisian surat ni Apostel Petrus tuakana porosea di hati hai nama serak di TKI ima di Asia Kecil di luar Kapadosia doh di sekitarnya Yunani naun marserak ala Kristen ala pangaleleyon do na marserak dilele na sida larisen sa daluat maporus tuduan na asing na diba maporus na asing jadi gabe marserak mahala Kristeni gabi laos ihut na marseraki na sida laos pararaton barita naumi jadi memang penderitaan ni halak Kristen si taonon ni halak Kristen mula-mula ini sungguh sangat menyakitkan porsukdo diahap nasida kalau lupa ini semuanya rakyat dengan jului penuh dengan penderitaan yang lupa ini semuanya mana sudah penuh dengan penderitaan hidup nasidai terus menerus dilele gudang dona mate para mate nasida adong na dipersilahkan adong na dibakar hidup-hidup adong na dilaga doh binatang buas doh beragam doh adong digabuhon sian tebing na timbo tulog bang nabagas semuanya malau sasar armoding na jalan adong dorupani disarat opat huda sampai
mabula daging lain. Jadi meragam hajit ni si tawon nyala Kristen hati lain. Alai mabain longang jol mati ini setiap nasida manaun si tawon ini lau mate tangyang nasida Tuhan sesama dosa nasida aidang diboto nasida naniuga nasida itu. Jadi marsilonging dojol mai BG tanyan. Memang gudang do sip-sip di bawah tanah. Jol mamajalo hak Kristenoni alai diam-diam. Ala mamereng parsir hokot ni naman hapor siaw ni hal Kristen. Ala nido dipatuku Apostol Petrus man. Rohana sida nak menderita asa tubuh kuat kokoh. Jadi molo tambah di kerupan itu ita saunari, sedia dobe nakado birupanya Kristen tangan di tikrom, kalau napa jong dari jadobe na mau di luar banteno, anggo beribadah kita, pada pola yorai rupanya. Oh itu di pertemuan nami di hari Selasa diskusi kami taringot tu tentang bagaimana kemajemukan na beragama ini asa adong toleransi jala asa toktung bersama-sama sudi lahu menyetop akka aliran-aliran intoleransi ima aliran kasih. Jadi sepakat do isi lahu menyetopi rupani baik sedongata muslim songone siang kita halak Kristen. Nah, patubuhon rohana sidai di tomos Apostol Petrus mana suraton tunasida. Asa kokoh kuat nasida. Nah, pertama itu Apostol Paulus olah diturpuk tahun ima atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debatana gogoi asa dipatibbo hamu ditiki. Artina ikon toktong donak pe manaung somonina porsuki ikon betul-betul do nasidar roh merendahkan diri tuadupan di debata marsoma mangidu tuadupan di debata asa mamake nasida merendahkan hati, merendahkan pikiran, merendahkan sudi kehidupan di nasida tuadupan di debata. Jalan memang nak kita perupani ala Kristen di tonga-tongani luat nama ragamu luat na majemuk dohita nakolak kita rupani perlu do nak kita tong merendahkan dirita hatita rabdoh dongata nama sal bisa mulu di hutatta pada bui dohita rupani lomot tadu misi ala hutatta do hutak ala disido sude oputa dohok dia saugamu dohita nanggaor pe kita disi tangok pola dia margitari pe sahak cukup kulo bakbeg tangok pola dia alai pola do di luar perserahano bohama kita hidup bertetangga bersama-sama dengan orang lain asabui rupani iman sesamaku gabe manabba iman anang hapor seauku diguari mai iman sesamaku dan imanku adong dorupani ea sahalak na karejo jalan gedungna di TKI surveyor Indonesia na di Jakarta. Amat tahun rupani memimpin perusahaan di sini sebagai kantornya. Jadi masa ma di TKI ikon saya hidup nasida ikon memakai kerudung manang jilbabi. Jadi rumah tahu depan karejo besi dipakai rumah tahu hidup mah imadah. Buku beren itu inang dipakai ham kerudung munai gabe tarsingok do nang dohot si Maria ibu ni Tuhan Yesus lantab badu hapor seauku nen narupan bagaimana tak badu hapor seau ni amat tawon markite hani naruhana rupani kan baujungna lantab hapor seau gabe tak dipakai kan itu gabe lantab hapor seau na ape somodi do rupani nak bola nang manutu muti ta molo tabege rupani dilabung dijabuktai
jam 5 pagi rupanya jonok ke masjid semar suara tor martanya kita tuh Tuhan kata Tuhan mau lihat mak di leokodo dongaku saudaraku di sampingku padu mohonau paingotonau martaniak tuho di manogon ni somonon alani hapor siau nasidai gabe tambah hapor siau ta ido kudo titikina konsultasi nakwa ujami tahun do turuasu molo jam 5 makuli azani martaniang mahamu dumo uhud do terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menjadikan saudara di sampingku untuk mengingatkan aku pagi ini bersyukur dan beriman kepadamu karena imanku semakin kokoh padamu Tuhan Yesus Kristus iman ujami tahun jadi hidup kemajemukan alani do ubay nga di tunga-tunga ni kehidupan tanwain pe nanti sumuni kita tonton di bagasan sereni roha marsawa di tunga-tunga ni ngulunta mengadupi keberagaman keberbagaian suku agama di tunga-tunga ni 2 tahun napaduahon di son mengadupi si tahun ini nasida asa ditingkatkan tingkat kok kamu mana sana hinol sohon ni rohamu na Tuhan ay disarihon dohamu tatu si domoro ditingkatkan dikirim aja ujuk do marsuban na kuabdong o dulu 5 kilometer dauna na marsuban jadi dituhuk mau lam lilin tinuhuk laporak lam lilin lam tabbaborak kalau begitu saat tujabu itor nyopat soma subano nyopat somuti itor nubangma pakiara somoni maninna tuhatta tuhita tingkah kok kamu ma nasa nahinol sohon niroamuna tudebata ay disarihon do hamu asa ta tingkah kok tudebata na jod do seta homol-homol sumoni do rupani molo ditarudung dionan ba alani godang nyangkot nuain marsia dot tong kenek nyangkoti mangadu kay natai tonani laumulak dia du kenek kodo dia muinang kerajaan mulai asa hubun ada pola aku pe mabuan sai terus mau dihuti kirang naon ape ngadung bro mandolongi bana rupani hasanean tondang saya tong dihuti songonina nasiyan laguti tu baligay namar padati diabak padati o burjumper padati o manopang joawangan makuti suban di ban olo nakok may natang duk satu ngadalat di beleng parpadati o tuguri dihuti natay dupe subani di padati jero maparpadati o ina peyakot subang mi ay wasa sa inutiya mo adaw nga man hula na upe di buwag padati mo na tak pula do subanon nina say dihuti apen nga di bagasan padati boy do sumoni hita say tahomol-homol si taonotay say tahuti-huti si taonotay apen nga di do tuhata tinggak kok kamu say tok tapeopi say dipikiratay say dirohatay ujungna si Teres ape mulo tatinggak ko ni tabolok ko ni tapasahati Tuhan nama nariyo kita ino sumuni ko nilo panyalan nasigatik kii asa ditingkat ko sudi parsuryon na kita pe tatingkat ko matutuhan ka gabe disarihon ma hita napatuluhon ayat 2 ayat siya torang marohamuna dungo mahamu nama otaw dalo muna sigulisi suman bagian na marubang mga dulu si bunton gomos mahamu mangaloy ba na mariti-hiti hapor siyaw ingon tamuma daktar baken sosongkot akahapor suon si somoni nagtuakahaan dimuna na di portibio jadi margaliling donin na habe si bulis mau tahu mangalului si bunton na isya na ulo bunton masa mahapor suhon dialat Kristeni morot Apostel Petrus mando si bulis doy nama tahu alay jod do hita rupani di bagasan mulut tan molo masa si taonon
Saya debata ron tak salah kadang. Saya tahu masih siap debata. Tak perlu suruh dok si kaum ini. HP di dok diturbukan. Si Boris tu nama tahu. Mengalui si bundut na. Molo boy do kita di bundut, bani bolkat kita. Alay molo nang boy kita di bundut, nang boy. Ahado ninna mangaloi tabay. Kamu siapa? Gomosma Kaporosya. Olah Kaporosya do na mampu mengalahkan si polisi. Ang gugugot anak tolak tay. Tuk manang doa, manang nasi sia gugu pejol may. Dak tolak. Manang si 10 gugu. Manang si 1000 gugu. Dak tolak nai. Holan Kaporosya do menalo si polisi. Apalagi molo masa si tahun nang sebitok debata. Tasalahkan itu. Ya si bulis dak kita salah. Molo masa si tahu, ay bahasa sumunod Tuhan, benong mutual kuring na kan. Ay bahasa masa sumunod Tuhan at yung naswad do Tuhan. Napedang itu. Ay bahasa di baik ko sumunod Tuhan bulis dan kan. Gabi si bulis diak pini. Tapi ya Tuhan tahu saya disalahkan. Anggo diturpukon nido si bulis itu nama tahu. Si bulis itu na berkeliling. Naik menghancurkan Kaporosya. Alani kon gomos tok tom gugu kuat hot Kaporosya kai. Apar budi amu kai nami di dogma. Alayang gode batana puna salut asini roha. Naung baca amung tu hasa ngaponna nama noktongi di bagasan Kristus. Pauli lionna pahotonna jalapatu gonna dohamu dung coro di tau kamu sabokin. Kaporosya. Lima di paimon. Apostol Petrus akan Kaporosya hati-hati mengadupi si tahun. Debatado na puna hagubo. Debatado na marbubo. Na puna satu asiniroha. Dijogo hita tu hasana konna nama tongi di bagasan Kristus. Jadi tujuan di perjalanan tujuan di perjalanan di Ngoluta tuasa ngapur nama noktomido tang olak di Portibio molo olak di Portibio do tujuan di perjalanan di Ngoluta kadang-kadang beda tak si anak ciptaan asing olak di Portibio do nang ciptaan asing tetapi rupanya kahewan pe olak di Portibio do inang arongi di surga dihirimi alai molo hita kana Kaporosya na ditoppa di batas sumurung na puna todi Tuhasana pun nama noktongido kita diarahkan jala tusido tatuju nguluta sutuk somar tujuan nguluta di perjalanan ni nguluta adong do ya somoni rupani di kuduli sahalak mahudana na mariket macai kencang si tutu dungi isukujol mama ibana ana laut dia doho halusna batu dia mah dibuat ko daun tahu. Jadi diboto ibana arah perjalanan tu dia. Batu lubang dibuat kodai bolos masuk na ibana musik. Semoni do Portibio mabuat kita. Molo Portibio do nama buat kita di perjalanan di Ngoluta beratot tube. Tu dia tujuan perjalanan di Ngoluta. Alai perjalanan di Ngoluta adong do tujuan ke depan. Berjalan do kita terus bagaikan garis lurus ke depan. Ima Tuhan ngoluan sisa leleng leleng. Tu hasangapon nama noktongi di bagasan Kristus. Tu sido kita dijo. Tu sido kita diarahkan. Jala di do pauli-ulionna di pauli do kita. Pahotonna di pahot do kita. Patuguonna di patugu do kita di pauliuli dungi muse di pahot di patugu di bagasan akasi taonon sidamolon penderitaan masalah dohot ragamnya karena tak adubi di tonga-tonga ni Ngoluta di Portibion sebelum sahabat kita tujuan ni Ngolutai di pauliuli do kita di pahot do hita, di patugu do hita, di bagasan Ngoluta na magdalan di tonga-tonga ni Portibio. Ima tu hatta nadasai alani i masih ko mahita ng Kaporosya untuk dipantai. Hot mahita mardalan
di bagasan lomo ni rohan Tuhan ay sumonido asido holong ni rohan na membuat kita mengarahkan kita sa tujuan perjalanan ni ulu ni halak Kristen ima hasunangan hasangapon na manuktomi rodi sa lele ni lele kita. Amen. Mauli